गोविंद स्वामी श्रील गुरुदेव की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। इस्कन डिप्टी संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर नित्यानंद प्रभु की जय। श्री श्री राधा रासेश्वर देव की जय। श्री श्री राधा गोपाल जी की जय। चंदन यात्रा महोत्सव की जय। संवेद वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तुम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते गौर गोविंद स्वामी नित्यनामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यनामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो 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 महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोरक्षसे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 First of all, I pay my respectful obeisances at the lotus feet of my revered spiritual master, His Divine Grace, Lagor Govinda Swami Srila Gurudev. Pertama, saya menyampaikan sembah sujud saya kepada Yang Mulia Guru Kerohanian kami, His Divine Grace, Lagor Govinda Maharaj Gurudev. I also pay my respectful obeisances at the lotus feet of His Founder Acharya, His Divine Grace, His Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ji Maharaj. Kami berikutnya juga menyampaikan sembah sujud sedalam-dalamnya kepada kehadapan Founder Acarya, His Divine Grace, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Paying obeisances at the lotus feet of all sadhu, guru, Vaishnava and acharyas. Kami juga menyampaikan sembah sujud kepada semua sadhu, guru, Vaishnava, para acarya. And also I am paying my respectful obeisances assembled Vaishnavas here. Dan juga kami menyampaikan sembah sujud kepada semua Vaishnava-Vaishnavi yang hadir di tempat ini. In our temple, Radharaseshwar temple, we are performing Chandan Yatra Mahotsav. Di tempel Radharaseshwar kita ini sekarang sedang melaksanakan perayaan Chandan Yatra. In our Vaishnava tradition, you can see many words like Yatra, Ratha Yatra, Chandan Yatra, Snana Yatra, Julan Yatra. Yatra is there. Jadi di dalam tradisi Gaudiya Vaishnava ini banyak kita menemukan kata yatra. Ada Ratha Yatra, Chandan Yatra, kemudian Julan Yatra. Julan Yatra, Snana Yatra. In Yatra, in another word, we can say Mahotsav. Ya, kata lain daripada kata yatra ini adalah Mahotsawa. In English, we can say festival. You are saying festival. Only one word, festival. Ya, di dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan dengan kata festival, hanya satu kata. But actually, festival, this Mahotsav means festival of love. Ya, jadi Mahotsawa itu artinya adalah perayaan cinta kasih. We are performing just like in our material life, in our householder life, we are performing many festivals. Ya, seperti kita dalam kehidupan berumah tangga, kita melakukan begitu banyak perayaan. Like your daughter's marriage, one festival. Your son's marriage, one festival. Seperti ketika kita menikahkan putri kita, menikahkan putra kita. But this is also festival. Chandan Yatra also festival. Jadi Chandan Yatra ini juga disebut sebagai sebuah perayaan. Ratha Yatra is festival. Ya, Ratha Yatra juga adalah perayaan. But what is the difference between this material festival and spiritual festival? Apa perbedaan antara perayaan yang bersifat material dan perayaan yang bersifat spiritual ini? Here we can see love is there.
Ya, jadi kita pada prinsipnya ada kata yang sama yaitu cinta, love. Why we are unhappy in this material life? We have money, we have power, we have position. But why we are unhappy? Ya, kenapa kita tidak bisa senang ataupun berbahagia di dunia materi ini? Kita punya istri, punya anak, punya harta benda, punya uang. We have everything, but we have no love at lotus feet of Krishna. Kita memiliki segala-galanya, tapi kita tidak memiliki cinta kasih rohani kepada personalitas Tuhan yang Maha Esa. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu praying, Prema dhana bina vyartha, daridra jivana, dasa kari betan more, deha prema dhana. Mahaprabhu is praying, Oh Krishna, I am a poor man. Inilah doa dari si Chaitanya Prabhu. Oh Krishna, hamba ini adalah orang yang paling miskin. We are poor man or rich man? Apakah kita orang kaya atau orang miskin? We are poor. Why you are saying poor? I have no money, I am poor. Ya. Kalau kita tidak punya uang sama sekali, baru kita mengatakan kita orang miskin. But actually, without love, everyone is poor. Tapi sesungguhnya tanpa cinta, semua orang menjadi miskin. But poor man is always thinking about money. Ya, orang yang miskin selalu berpikir untuk bagaimana mendapatkan uang. He's hankering for money, but actually we are such a in poor condition. We are hankering for money, we are hankering for position, we are hankering for son, daughter. We are a bit more degraded than poor. Ya. Jadi dalam keadaan miskin, orang berpikir uang. Yang tidak punya istri meratap untuk dapat istri. Sudah punya istri, ingin punya anak, ya. Tapi dengan berpikir hal-hal material ini, kita sudah miskin, menjadi lebih miskin lagi, lebih merosot lagi. Without love, everyone is poor. Tanpa cinta ini, setiap orang yang berada dalam keadaan sangat miskin. Therefore, Mahaprabhu taught us by practical example. Prema dhana bina vyartha daridra jivan. Without love, whoever he may be, his life is useless. Ya, karena itu Sri Chaitanya Mahaprabhu menyampaikan doanya di sini. Tanpa cinta ini, kehidupan setiap orang ini tidak ada nilainya sama sekali, tidak ada manfaatnya. Oh Krishna, please make me servant and reward me, give me some, just like payment. Give me some payment. What payment I want from Krishna? Give me love. Ya. Jadi di sini Sri Chaitanya Mahaprabhu berdoa, Oh Krishna, jadikanlah hamba sebagai pelayanmu. Jika Anda ingin memberikan gaji ataupun bayaran, bayarlah pelayanan hamba ini dengan cinta. Our suffering will not end. Penderitaan kita di dunia material ini tidak akan pernah berakhir. Everyone we are sitting here, we are devotees. Or someone is not devotee. You ask to everyone have some problem. Ya. We are devotees, others are not devotees. But everyone have problem. Devotee have some problem, but we have also some problem. Kalau kita tanya semua penyembah yang duduk di sini, ya, apakah semua punya masalah? Semua punya masalah. Baik orang material ataupun penyembah, semuanya mau punya masalah. We have no strength to solve all these problems. Dan kita juga tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk memecahkan semua masalah ini. When we are solving one problem, then another problem ready. Ketika kita memecahkan satu masalah, masalah yang lainnya muncul. So only when we achieve Krishna prayed, then automatically Krishna solve all our life's problems. Ya, tetapi ketika seseorang mencapai Krishna Prema, maka semua masalah akan terselesaikan. These festivals remind us, all these festivals remind us how gopis are performing festival. Ya, jadi semua perayaan-perayaan ini, termasuk Candaan Yatra ini, mengingatkan kita bagaimana para gopi melakukan perayaan ini, melaksanakan perayaan ini. Gopis are performing Jhulan Yatra, Ya, para gopi melakukan perayaan dengan melakukan Yulan Yatra, Rasa Yatra, Rasa Yatra. and you know this Chandan Yatra. Kemudian kita juga sekarang melakukan Candaan Yatra. It's history, you know, it's the history, it's the original history. Where it come from? First of all, Dari mana sumber aslinya daripada Candaan Yatra? Dari mana datangnya Candaan Yatra ini? when Pandavas are in Ajnatavas, what you call, they're in secretly they're staying, changing their dress, changing their name, they're staying in kingdom of Virat. Ya.
Jadi ketika Pandawa sedang dalam penyamaran, dalam 1 tahun penyamaran, mereka mengganti semua identitasnya dan menyamar dan tinggal di kerajaan Wirata. Although they're suffering, whole life Pandavas are suffering, but love towards Krishna was within their heart. Therefore, this suffering, they are not accepting the suffering as suffering, because love towards Krishna is there. Ya, walaupun kita tahu Pandawa menderita sepanjang hidupnya, tetapi cinta kasihnya kepada Krishna tidak pernah padam, bahkan cinta kasihnya itu semakin besar. Dan Pandawa tidak pernah menerima penderitaan itu sebagai penderitaan. We have heard, we are thinking, but Pandavas are staying in jungle. They are not thinking about their kingdom. They are not thinking about their future. We have flats, we have a nice house, we have car, but still we are thinking. Ya, kita tinggal di rumah mewah, sudah punya flat, punya rumah besar. Tapi kita masih dirundung masalah. Tapi Pandawa tinggal di tengah hutan. Dia tidak ingat dengan tidak protes, tidak berpikir tentang kerajaan, fasilitas dan sebagainya. Mereka nyaman saja tinggal di tengah hutan. When you achieve Krishna prem, when you achieve the love of God, at that time in any situation you will be happy. In any situation. Kalau kita mencapai Krishna prema itu dalam keadaan apapun, kita pasti akan berbahagia. So Pandavas, although they are changing their names, dan walaupun kemudian Pandawa itu harus merubah nama mereka, all 5 brothers changing their name, different names. ya semua 5 saudara ini yang mengganti namanya dengan nama yang berbeda-beda. Yudhishthira Maharaj playing dice. Kemudian Yudhishthira Maharaj, ya mereka bermain dadu bersama Raja And Wirata. Bhimasena cooking. Bhimasena mendapat tugas masak. Draupadi became maid servant. Kemudian Draupadi menjadi pelayan, menjadi pembantu daripada permaisuri Wirata. Nakula just take care of horses of Virat. Kemudian Nakula memelihara kuda-kuda dari Raja Wirata. And Sahadev tending cows. Dan Sahadewa dia mengembalakan sapi tugasnya. But still they are accepting Krishna. Tetapi dia tidak pernah lupa sedikit pun pada Krishna. Mereka tetap menerima Krishna. But after Kichaka, after Bhimasena killing Kichaka, Tetapi setelah Bhimasena membunuh Kicaka, then Virat came to know they are not ordinary persons. No one can, Kichaka is very powerful. How an ordinary person can kill Kichaka? dan sebenarnya ketika Bhimasena ataupun tukang masak itu membunuh Kicaka, maka Raja Wirata sebenarnya mulai mengerti bahwa karena Kicaka itu orang yang sangat hebat sekali, tidak ada orang biasa yang bisa membunuh Kicaka. After some days of killing Kichaka, this Ajnatavas is finished. 1 year Ajnatavas is finished. Yeah. The duration is finished. Beberapa hari setelah Bima membunuh Kicaka, sebenarnya Agyana Wasa itu ataupun penyamaran itu sudah berakhir. Even Pandavas are not calculating how many days pass. This is Ajnatavas pass. Yeah. How many days? They are not calculating. Dan Pandawa ini tidak pernah menghitung ya kapan penyamaran ini akan selesai, apakah sudah selesai ataupun masih berlanjut. Mereka tidak pernah menghitungnya. They are suffering, but they are not calculating how many days still we have to suffer. No, they are accepting everything at Krishna's will. Ya. Dan walaupun mereka menderita, mereka tidak pernah menghitung berapa lama lagi saya akan menderita seperti ini. Mereka menerima apapun itu sebagai susunan Krishna, sebagai karunia Krishna. But Dhuma is there. Dhuma, one Brahman, is always with Pandavas. He said to Pandavas, today your Ajnatavas is finished. Dhuma Vyasa Gayas Tatha. Dhuma. Ada seorang Brahmana yang selalu bersama Pandawa, yaitu yang bernama Bhauma. Dhuma. Okay, you can see one Brahman. Seorang Brahmana yang mana Daumya. Oh iya, Resi Daumya. Ya, ada Resi Daumya yang selalu bersama Pandawa. Mereka yang memberitahu, beberapa hari ini penyamaran Anda sudah berakhir gitu. Then next day Pandavas changing their dress. Dan kemudian hari berikutnya Pandawa sudah merubah pakaian. And they come to Virat and paying obeisances. Mereka Pandavas came ya. paying obeisances to Virat. Ya, kemudian para Pandawa ini datang di hadapan Maharaja Wirata dan bersujud. But when Virat came to know all about Pandavas' condition, he developed love.
was Pandav. Ya. Kemudian ketika mereka Raja Wirata ini mengerti semuanya itu adalah para Pandawa, mereka mengembangkan cinta kasihnya kepada putra-putra dari Kunti. Virat start to cry, oh, you are Krishna's devotees, but you are working like a servant in my kingdom. Start to cry. Kemudian Raja Wirata ini mulai menangis. Oh, Anda ini sebenarnya semuanya adalah penyembah-penyembah Krishna, tapi Anda di sini bekerja sebagai pelayan kami. But Virat said, you can't go. You can't go to your kingdom. I will not just allow you to go to kingdom. You have to stay here. Because if you stay here and you bring Krishna Balram here, I want to see Krishna Balram. If I will just bind you, I will cut up you, then Krishna Balram will come. So you can't go. Kemudian Raja Wirata mengatakan, Anda sekarang tidak bisa pergi kembali ke Hastina. Anda harus tinggal di sini sampai Krishna dan Balaram datang ke sini. Maka kami akan mengikat Anda di sini supaya Krishna dan Balaram datang ke sini. And then Virat requesting Pandavas, please you arrange Krishna and Balaram. Kemudian They should come, Krishna and Balaram should come to my kingdom. I want to see him. ya, kemudian Raja Wirata mengatakan kepada para Pandawa, mohon susunlah sedemikian rupa supaya Krishna dan Balaram datang sini. Ya, ke kerajaan kami ini kami sungguh-sungguh ingin melihat Sri Krishna dan Balaram. And immediately Pandava said, okay, we will invite Krishna Balaram, but this is now summer season. Ya. Kemudian para Pandawa mengatakan, baik, kami akan mengundang Krishna datang ke sini, Balaram datang ke sini. Tapi sekarang ini musim panas. If we develop love towards Krishna, time plus circumstances, you will not watch, this is time, this is place, this is circumstances. You have love means we will develop our desire to serve Krishna. Ya, kalau kita sungguh-sungguh memiliki cinta kasih pelayanan kepada Krishna, kita tidak akan pernah memperhitungkan tempat, waktu, dan keadaan. Nah, kita selalu ingin melayani Krishna. But we are thinking, okay, I have this problem, I will solve this problem, then I will serve Krishna. Tapi kita selalu mempertimbangkan, oh, sekarang saya masih ada masalah. Setelah selesai masalah ini, baru saya akan melayani Krishna. Whole life problem will come and time will not come, we will free from problem, then we serve Krishna. Ya, dan tapi sepanjang hidup kita selalu ada masalah datang. Kapan waktunya kita melayani Krishna? Therefore, our Guru used to say, service means not ordinary service, loving service is there. Karena itu Srila Gurudev selalu mengatakan, pelayanan bukan pelayanan yang biasa, harus ada pelayanan atas dasar cinta kasih. Like Chandanatra is going on, Sujari worshiping Rahara Siswa with love. Someone preparing garland with love. Someone cooking with love. Love is required. Krishna wants love. Jadi seperti perayaan Chandra Yatra ini, sekarang kita tahu di dalam ya korden itu para pujari sedang melayani Krishna, tapi harus melayani dengan cinta kasih. Yang masak harus masak dengan atas dasar cinta kasih. Yang membuat galan harus membuat galan atas dasar cinta kasih pula. With love, if we perform little service towards Krishna, Krishna will give us everything. Ya, kalau kita mampu mempersembahkan pelayanan sekecil apapun, kalau itu atas dasar cinta kasih, maka Krishna akan memberikan segala-galanya. Then Virat arranged a big pond. Kemudian Maharaj Wirata membuat ya kolam yang sangat besar. A nice scented water and putting nice flowers, decorating this pond and arranging 2 boats. Ya. Kemudian ya kolam itu dihias diisi dengan air yang jernih, kemudian dihias dengan bunga-bunga, dihias dengan diisi wangi-wangian, dan disiapkan kemudian 2 perahu. Because Pandav told to Virat, this is summer season, if Krishna Balaram will come to your kingdom, he will feel very hot. So you should arrange a big pond, a boat and sandal paste. Ya. Kemudian Pandawa mengatakan, ya karena ini musim panas, ya musim samar, musim panas. Jadi kalau Anda ingin mengharapkan ya Krishna dan Balaram datang ke sini, maka Anda harus membuat kolam yang besar. Kemudian siapkan 2 perahu dan siapkan pasta candana. Then Krishna Balaram came and this festival started. Dan kemudian setelah semua itu dipersiapkan, maka Krishna Balaram datang ke Wirata dan dilakukanlah candana yatra itu.
But when Krishna Balaram going to fund, he saying to Pandavas, hey, you have to come. You arrange another boat. They told to Virat, you have to arrange another boat. These 5 brothers should sit in another boat. They should also circulate me. Kemudian ya ketika Krishna sudah dipersiapkan dua perahu, maka ketika Krishna akan naik di perahu itu, beliau memerintahkan kepada Maharaja Wirata, oh siapkan perahu satu lagi, karena 5 saudara Pandawa ini juga harus disiapkan perahu, mereka juga harus ikut mengelilingi berkeliling di dalam kolam ini. Now you can see in Puri also, same Panchu Pandavas, 5 brothers, they are also. With Palaquin Pandas are carrying to this point. In one boat, they are also boating. Ya, dan sekarang pun Candanyatra berlangsung di Puri juga, ya Panca Pandawa juga diusung di sana dan juga dibuatkan perahu yang tersendiri dan juga mereka mengelilingi kolam di sana. In 11th canto, someone if he saw this festival, he saying, why they are expensing so much money, wasting time. Why they are doing such festivals? Orang-orang lain berpikir, kenapa orang buat perayaan seperti ini? Ini seperti permainan anak kecil, mengeluarkan banyak uang, banyak waktu dan sebagainya. Itu apa hal semua ini? But Krishna saying to Uddhava in 11th canto, Tetapi Krishna menyampaikan kepada Uddhava di skanda 11 Srimad Bhagavatam. Mat janma karma kathanam mama parvanumodanam Gita Tandava Vadyatram Gosti Mat Gruhasave. These are when Krishna described the basic principle of Bhakti Yoga. He saying to Uddhava, you have to perform all these activities. Krishna saying personally. Ya, jadi Krishna sendiri menyampaikan secara pribadi kepada Uddhava, inilah prinsip-prinsip dasar daripada pelayanan bhakti. Mat janma karma kathanam. Janma karma kathanam. My activities and my just like appearance, lila, you should read, you should speak. Ya, artinya janma karma katanam. Kamu hendaknya menyampaikan, membaca dan menyampaikan kemunculan dan lila rohani ataupun kegiatanku. Even in Orissa, we are small children. At that time, our father, our mother, they are reading like Bhagavatam, Oriya Bhagavatam, Krishna's lila, Krishna's birth lila, Ramji's birth lila. Nowadays, people are just watching TV, Maya. Jadi Just forgetting everything. dulu di Orissa ketika Maharaj masih kecil, itu keluarga beliau selalu membaca ya lila daripada Krishna, lila daripada Sri Ramacandra, membaca buku. Tetapi sekarang kita berubah semuanya, ya mulai melihat TV ya dan sebagainya. Mama Parvanu Modanam, my festivals, these are festivals. This is the law. Once we establish temple, not only temple, even in your house, Krishna is saying, you have to perform some festival. You invite some Vaishnavas, if you have some Gopal or Gaurmita, you have to invite some Vaishnavas. You have, and Tandava Nritya Kirtanam, just like dance, dancing, chanting, one leaf, one of the 64 leaves, dancing and chanting is one leaf. Jadi Krishna memerintahkan harus membuat temple. Dan setelah ada temple harus ada perayaan. Bukan hanya di temple saja harus ada perayaan. Ketika kita memuja arca di rumah, maka kita secara teratur harus membuat perayaan dan menggunakan para Wisnawa, menggunakan umat, menggunakan tetangga dan sebagainya. Jadi dalam perayaan itu harus ada yang menyanyi, harus ada menari. Jadi menyanyi dan menari ini adalah merupakan dua bagian daripada proses bhakti ini. Tandava Nritya, Gita, Tandava dancing, jumping like Iskan devotee, jumping. Ya, jadi tandara artinya menari dalam sukacita. Ya, mengangkat tangan, meloncat dan sebagainya. You know, one verse is there in 5th canto, demigod praying to Krishna. Ya, di dalam skala 5 Srimad Bhagavatam, para dewa berdoa kepada Sri Krishna. Demigod have no chance to perform all such activities like Chandan Yatra, Ratha Yatra. They have no chance. Ya, para dewa itu tidak mempunyai kesempatan untuk melaksanakan semua perayaan ini seperti Chandan Yatra ataupun ya Jagannath Ratha Yatra dan sebagainya. They want to take birth in Bhuloka. Karena itulah mereka ingin lahir di bumi ini.
Nayatra Vaikuntha Katha Sudhapana Nayatra Jagge Samakha Mahotsava. Their brain, oh Krishna, please don't give such place where there is no festival. Jadi para dewa ini berdoa, oh Krishna, mohon jangan saya dilahirkan atau dikirim ke tempat di mana tidak ada festival yang merayakan tentang kegiatan Anda. Because demigod have to take bath after finishing his past activities. They have come to this material world. Ya, setelah menikmati liburan di sana, mereka harus lahir lagi di bumi ini. They are praying to Krishna, please arrange such a place where there is Vaishnava. Ya mohon, ya mereka berdoa, oh Krishna, tolong susunlah sedemikian rupa supaya hamba ini bisa lahir di mana ada para Vaishnava. Which Vaishnavas? Not Vaishnavas like us. Ya. Siapa yang disebut Vaishnava? Bukan Vaishnava seperti kita ini. যেখানে নাহিক বৈষ্ণব জনের অবতার, like Krishna, incarnation of Krishna, Vaishnava also descend from spiritual world. This is called Vaishnava avatar, like Prabhupada. Ya, jadi Vaishnava itu bukan seperti kita ini. Vaishnava juga seperti Krishna yang turun dari dunia rohani, maka para Vaishnava juga turun dari dunia rohani seperti Srila Prabhupada. চৈতন্য ভাগবত, যেখানে নাহিক তোমার যশের প্রচার, যথা নাহি বৈষ্ণব জনের অবতার, যেখানে তোমার যাত্রা মহোৎসব নাহি, ইন্দ্রলোক হইলেও তাহা নাই যায়। If some place is there where is no Vaishnavas, the Vaishnavas not coming from spiritual world, we don't want to go there. Kalau di mana ada tempat di mana ya, Vaishnava tidak datang dari dunia rohani, kami tidak ingin datang ke tempat itu. Oh Krishna, please don't send to me such place where there is no festival. Oh Krishna, mohon janganlah hamba dikirim ataupun dilahirkan di tempat di mana tidak pernah ada perayaan. Festival special, in festival there are three limbs, part. Ya, jadi perayaan itu paling tidak memiliki 3 bagian. Apa? Kirtan, first you said prasadam, last prasadam, first katha, then kirtan, then prasadam. Jadi pertama itu adalah ada kata, ada uraian tentang lila Krishna atau nama guna rupa lila dan kemudian ada kirtan, ya. Kemudian terakhir baru prasad ibu ini. Last prasadam, not first prasadam. Jangan prasad pertama, jadi nanti nggak bisa dengar kelas, nggak bisa kirtan lagi. Prasad means mercy. Ya, karena prasad itu artinya karunia. Krishna katha is also mercy. Krishna kirtan is also mercy. Then third mercy is Krishna prasadam. Ya, jadi Krishna kata juga adalah karunia. Krishna kirtan juga adalah karunia. Kemudian karunia yang terakhir adalah baru Krishna prasad. By Prabhupada's mercy, we are so fortunate. Even the demigod aspiring for these 3 things. But by Prabhupada's mercy, everywhere in world, we have chance to hear Krishna Katha, perform Krishna Kirtan, and prasad. Jadi para dewa ini dengan susah payah berdoa kepada Krishna. Tetapi atas karunia Srila Prabhupada, ya di mana-mana sekarang ada tempat. Di setiap tempat pasti ada perayaan. Di perayaan itu kita memperoleh kesempatan mendengarkan Krishna kata, mendengarkan kirtan, dan kemudian mendapatkan pesan. Our Gurudev used to say, this is duty of a grihastha to attend every festival in temple. Dan Srila Gurudev menegaskan ini adalah kewajiban para grihastha untuk mengikuti semua perayaan yang ada di temple. Why? Kenapa demikian?
Why Grihastha should attend every festival in temple and not only attend at Prasad time. No. From beginning to end, you have to serve, you have to decorate, you have to clean, you have to cook, you have to distribute prasadam. Why? Ya, kenapa para grihasta harus begitu aktif di dalam perayaan ini? Bukan hanya datang pada saat pesannya saja, tapi harus datang untuk menyapu, untuk pelayanan, untuk mendekorasi, untuk semua pekerjaan. Grihastha every day he should come to temple to serve. If you have no chance, he's staying just like at distance, but compulsory in festival from morning to evening you have to serve. You have to distribute prasadam, you have to cook. Why? Kenapa? Terutama kalau penyembah yang dekat tempel setiap hari harus datang ke tempel. Tapi yang jauh, yang paling tidak setiap perayaan harus datang dari pagi sampai sore, harus sampai perayaan selesai harus lakukan pelayanan di tempel, membersih-bersih, masak, membagikan pesan dan sebagainya. Because generally in Grihastha life we have attachments towards our own house. Kenapa demikian? Karena pada umumnya dalam kehidupan grihasta kita menjadi begitu terikat dengan rumah kita. Always we are decorating our room. Oh, my what do you call it? My dining room is nice. My kitchen is nice. Always cleaning, always. Attachment towards room, towards TV, towards this man. Always cleaning. My house. Attachment is there. Jadi kita menjadi begitu sibuk untuk membersihkan dapur, membersihkan merias ruang makan, merias ruang tamu, ya mengelap TV, mengelap segala macam perlengkapan dan sebagainya. Kita menjadi terikat dengan rumah. But if we saw the festival, therefore in our Western tradition, festival should be like a gorgeous, what do you call it? Like an opulent festival, not ordinary festival. Jadi dalam tradisi kita di tradisi Waisnawa ini diajarkan bahwa setiap perayaan itu hendaknya dilakukan dengan besar, dengan mewah. Gurudev used to say, when Grihastha see this opulence of Lord, then he minimizes pleasure. Oh, everything in Krishna. What is in my house? Nothing else. Ya, jadi supaya mengajarkan para grihasta, kalau perayaan itu dilakukan dengan mewah, misalnya, dia menjadi tidak terikat dengan rumahnya. Oh, apa segala karunia Krishna itu begitu mewah? Kenapa saya harus terikat dengan rumah? And special in festival time, Krishna have a special mercy. Karena khususnya pada setiap perayaan itu, Krishna mencurahkan karunia khusus beliau. Just like in our son's marriage day, daughter's marriage day, you are very happy. Seperti Hare Krishna. Hare Krishna. Jadi seperti pada saat ulang tahun anak-anak kita ataupun saat anak-anak putra-putri kita menikah, ya para grihasta itu sangat sukacita, sangat berbahagia sekali mereka. So with one story, this is fact, not story. How in festival gives us chance to get mercy from Krishna. How festival gives us chance, special chance to get mercy from Krishna, from Guru, from Vaishnava. Jadi pada saat perayaan itu kita memperoleh kesempatan untuk mendapatkan karunia. Pada saat perayaan kita memperoleh kesempatan untuk memperoleh karunia dari Guru dan Krishna. In Padma Puran, there is a story. So one prostitute was there, very beautiful prostitute. Di dalam Padma Purana dijelaskan ada seorang pelacur yang sangat cantik sekali. She had a specific house, but she developed desire. I will not stay in this place. I will go to better place so that I can earn more money. So he changed his place. Kemudian pelacur ini dia sudah mempunyai rumah yang cukup bagus, tapi dia berpikir saya tidak mau tinggal di rumah ini. Saya ingin tinggal di tempat yang lebih baik, di kota yang lebih besar,
supaya mempunyai pelanggan yang lebih banyak lagi. When Prasthiji left her house and keeping all his ornament, all his saris, everything, she's going within the road. So many people are dancing, chanting, and eating prasadam. She developed desire. Okay, I will go there. Kemudian, ya pelacur ini sudah membawa pakaiannya, perlengkapannya untuk pindah ke tempat yang lain. Tapi di perjalanan dia melihat begitu banyak orang yang ada di sana, ada yang menari, menyanyi dan sebagainya. Kemudian dia ingin datang ke tempat itu juga. Her name was Lilavati. Lilavati, when she saw everyone in festival in happy mood. Everyone is just like, no one is crying here, everyone is happy. But if you go to your house, then you will become morose. Oh, no potato, no gas, no rice, no dal. Tomorrow this is required. But if you come to temple and attend festival, prasadam, and prasadam is there. So Lilavati is, everyone is happy there. I have to ask, what is going on here? Jadi ketika dia menyaksikan perayaan itu, semua orang yang ada dalam perayaan itu begitu bahagia. Ya, tidak ada yang menangis. Seperti di sini semua tersenyum, semua lupa. Kalau di rumah kita berpikir, wah besok gasnya sudah habis, beras belum beli, ya, uang tidak ada dan sebagainya. Tapi kalau di tempat bersatu sudah ada, kita tenang-tenang saja. Kemudian Lilawati melihat keadaan itu, dia berpikir, dia ingin bertanya kepada orang, kenapa semua orang berbahagia di sini? Then Lilavati asked to some devotee, hey, what is going on here? The devotee said, today is Radhastami. We are fasting. So this is today's Radharani's appearance. Kemudian Lilawati bertanya, oh apa yang terjadi? Kenapa semua kelihatan sangat berbahagia hari itu? Kemudian penyembah menjawab, oh hari ini adalah Radhastami dan kami semuanya puasa dan melakukan perayaan ini. Then Lilavati asked the devotees, if I will perform Radhastami, morning time is coming, not eating anything, if I will perform Radhastami, what result I will get? Kemudian Lilawati karena dia datang pagi, dia belum makan dan sebagainya. Kemudian dia bertanya, kalau saya juga ikut melakukan yang bersama dalam perayaan Radhastami ini, apa yang akan saya peroleh? The devotee said, if someone performing fast Radhastami day, he will free from all sinful activities. Kemudian penyembah itu mengatakan, kalau orang ikut perayaan Radhastami dan berpuasa selama ketika perayaan Radhastami ini, maka dia akan dibebaskan dari segala reaksi dosa-dosanya. Then she developed desire, I will free from reaction of all sinful activities because I am prostitute. So better today I will fast. Kemudian dia berpikir, ya lebih baik karena saya ini seorang pelacur, pasti sudah melakukan banyak kegiatan berdosa. Karena itu saya akan puasa hari ini supaya saya terbebas dari dosa. So when devotees are assembled, just like this festival means loudly you have to chant and dance. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jadi pada saat perayaan itu artinya semuanya akan menyanyi dengan keras dan menari. Standby ya. Hare Krishna.
Kemudian Lilawati mengatakan, saya akan akan puasa hari ini. We are coming to festival for Prasad. Decide, I will fast. Kita datang untuk perayaan supaya mendapatkan pesan. Tapi Lilawati bertekad, ya, Ikut perayaan hanya untuk puasa. Hare Krishna. So that day Lilavati fast up to festival, and just after this festival, one snake bite Lilavati. Jadi pada hari itu Lilawati ikut perayaan dan puasa sampai akhir daripada perayaan. Kemudian begitu perayaan berakhir, ya, ada seekor ular yang mematuk menggigit Lilawati. When Lilavati died, then Jambudutta came. Ketika Lilawati ditaguk oleh ular dan kemudian meninggal, maka datanglah Yamanta. When Jambudutta, the same case like a Jambi. When Jambudutta came, then Vishnuddha also came. Vishnuddha also came. Why you are carrying? A sweet prostitute? No, you can't carry him. You can't carry. Persis sama dengan kasusnya Jamila, ya, ketika Jamila menjelang meninggal, ada Yamaduta yang datang, maka Wisnuduta juga datang. Begitu pula ketika Lilawati meninggal, Yamaduta datang dan Wisnuduta juga datang. Hare Krishna. So lastly, Vishnuddha said to Jambudutta, because he is fasting for Radha's festival, she gave Kemudian Wisnuduta mengatakan, kamu tidak bisa membawa, ya, roh daripada Lilawati ke hadapan Yamarat. Nah, Lilawati ini sudah puasa dalam perayaan Radhastami dan sekarang dia sudah terbebas dari dosanya. by attending festival, he is a prostitute. She got a position of a boyfriend. Ya. Dengan mengikuti sebuah perayaan, bahkan, ya, seorang pelacur seperti Lilawati pun memenuhi syarat untuk masuk Vaikuntha Loka. So with love, with very attention to this Sri Krishna. Jadi kalau kita sebagai penyembah dalam perayaan, ya, dengan cinta kasih melakukan segala pelayanan dan melayani Krishna dengan penuh cinta kasih, hasil apa yang akan kita peroleh? So by Prabhupada's mercy, Prabhupada every day we have festival. Jadi atas karunia Srila Prabhupada, dia sudah membangun semua rumah di mana kita bisa tinggal, di mana hampir setiap hari ada perayaan. Don't stay in house. Ya, janganlah tinggal di rumah Anda sendiri. Tinggallah di temple. That means don't come to temple as a visitor. Artinya, jangan datang ke temple sebagai pengunjung, sebagai tamu. That means you can stay in your house. Only you should Krishna service. Ya, walaupun tinggal di rumah ataupun tinggal di temple, setiap hari sepanjang hari harus melakukan pelayanan. We can develop Lord Krishna only as service. Kita akan dapat mengembangkan cinta kasih kepada Krishna hanya melalui pelayanan. We develop love, then we can solve all the problems. Maka ketika kita mulai mengembangkan cinta kasih, maka kita akan dapat memecahkan semua masalah-masalah kita. So I am very good. Brother Prabhu, Sundar Gopal Prabhu, all the devotees, please, all devotees, they should come to serve here. They should attend like Mangala Arati, Darshan Arati, Guru Puja, Bhagavatam class. So
so that we can develop our spiritual standard. We can please Guru and Krishna. Jadi Maharaj memohon kepada semua penyembah yang harus datang lebih sering ke temple dan lakukan pelayanan, mulai dari mengelarati semua kegiatan harus diikuti dengan baik. Ya. In Bali, we have many should come to their temple. Jadi seperti di Bali ini hampir di setiap kabupaten sudah ada temple. Jadi setiap penyembah di setiap lokal atau setiap kabupaten itu hendaknya datang ke tempelnya masing-masing dan lakukan pelayanan dengan baik di sana. So if we constantly engage in service, slowly it will detach from material achievement. Kalau kita secara teratur melakukan pelayanan seperti ini, maka juga tahap demi tahap kita akan terbebas dari segala ikatan-ikatan material kita. Thank you. Hare Krishna. Terima kasih banyak. Hare Krishna. Radha Sishwar Devi ki Jai. Sri Gaur Nityananda Prabhu ki Jai. Srila Prabhupada Ji Maharaj ki Jai. Jilak Dev ki Jai. Sambit Krishna Bhakta Vrinda ki Jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Hare Krishna. Bis Hare Krishna. Swami Maharaj ki Jai.